nata dire kay naplat ning bako. Oh. So giayon ni nila. Oh, giayon la. Sel. Ngano sa may hinungdan ngano naplat ning bako nimo sel? Haka na sir, haka na. Ha? Ito bigas na pod. Usay makaayo ani inyong bako. Ha? Sige na kaliko. Ha? Usaman. Ikaw mag-i-expert sir, usay kasulti nimo sir. Pati imong sapatos naplat po sir. Ha? Oh, naplat. Bigas sir. So, usaon na karon ayun gina sir? Ayun eh, ayun. Unya unsa may mayong ideya na nga maayo na? Sana na sir. Pabulkit. Ipabulkit na eh. Ha? Nari na yung binulkit na yan eh. Oy. Usa po na sir. Oy. Oy. Gal na mula. Agoy. Oh na, ginansya. Wala na. Ginansya na, ginansya. Wala naman na ikon. Mo di ay. Wala naman na pusod. Tanggal eh. Sa natanggal na dai na. Tanggal dito sir, kay ulit play lang. Oh na. So, Ako kay problema guys. Biring. Pang biring pastor. so ayun yun na. Smile sa. Muna siya tagiya sa kwan. Organizing shop sa bako.